ବ୍ଲଗ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆମର ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜୀବନୀ କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ କଣ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज संध्या बेला हवा जाऊँगी आम नयगढ़ ओल्ड टाउन रे शिव पूजा मेढ़ मैंने भसाणी हवा जाऊँगी। तो जीवा संध्या बेला देखिए। ब्लॉग कला बेलू आम सहित देखा ହେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜୀବନୀ କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ କଣ। ଆମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଭସାଣିରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭସାଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି କିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ।
गाइस एबे टाइम हेलानी देखो 10:14 हेलानी आसिकी भसाणी केला सरी हो ठीक ना देखा चलला बोली लगुच 11टा देखा फाइनाली 11:25 आम विसर्जन कंप्लीट हो गला रोचु जय जगन्नाथ।